आम हिरो केते सौदा आनी हेरी ओपा ए बैग उपरे बैग ये थोई दे सौदा धरिक पड़े आम हिरो कौन कौन सौदा आनी हेरी कौन आनी देखा चूड़ा चूड़ा आनी हेरी चूड़ा पड़े आसते देखिए आउ कौन आनी ये कौन लो ये सुजी 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 ये सुजी ये हूँ शैम्पू ये हूँ चीनी चीनी ये शैम्पू ना ये हूँ अटा ये बैग रे कौन सब आनी देखा तेजपत्र बादाम कही कि बादाम आनी तेल भी आनी मशा धूप बासन मजा भी आनी बासन मजा काली गोटे कहला पैकेट अमूल गमरा हो जाऊँ ना छोटिया कही बोली ना से गोटे पैकेट पैकेट जानते बोले ना छोटिया पैकेट आना से खोलीदेला मैंने काले गमरा हो रखीदे यहाँ गोटे भी तेल घी ना किए खाइब घी तू समस्ते समस्ते ना पात्र पकई खाइब बोली घी कही देचु घी अरे बाबा बाबा ये कौन मिक्सर साबुन बासन बजार के साबुन कौन आनी गोटे कहले से मेचा आनी आ गोटे बिस्कुट देखिए ये कौन कौन सोडा नहीं पंचफुटना ये हूँ जीरा पाउडर ये गोटा जीरा ना करी पाउडर चाह पत्ती ये कौन आनी बेसन मना मैंने आने कौन पुणी गला बाबा कौन सोरिष ये फटा जरी फाटी जाइए जरीटा ना हाँ ये कौन गोटे देखी ना कौन यहाँ कौन पचफुटना ना सोरिष फाटी जाइए ये सोरिष फाटी जाइए सब बुणी जाइए भितर ये आँ करके जरी अच्छे पूरा आँ करके जरीटा आज ऊपर सब लदी देते सब फाटी जाइए बुणी जाइए तले ये करा पड़ो ना आमर धरिक आ मुढ़ी कहीं मुढ़ी आना कहीं बाहर मुढ़ी धरिक आसती हाँ फैन मरा ना मुढ़ी भी आनी देख आ करके अनेक ये आमर आँ करके बसी जे तू कौन देखुचु सदा देखुचु एपट सेपट खाली खाऊँ सी देखुची बेबी एमती बसी बेबी बसिकी पाठ लिखुची देखुची कौन ब्याग अवस्था सब कौन धरिक पलि आसिले कौन ये सब गुरे सब गोटे गोटे बाहर कर देखुन मैंने कौन ना बेबी तू आश्चर्य भाई से उंडिकी बसी बेबी ये आमर गोटे बेबी बेबी ये हूँ बेबी आम बेबी बेबी ना जब बेबी ना बेबी ना सर्ट रे डाका बेबी बेबी माने ता ना बेबी ना तो ना कौन छ बेबी ना भल ना कौन आमर बेबी ना बेबी भल ना सुबिलानी ये भाई भौणी दी जन धूम माड़ हूँ माड़ तो माड़ नई ना माड़ नुह हैं ते कौन डाकुची भाई काली काली डाकिले बड़ापा भाई डाकुची काली बड़ापा डाकुची काली बिले बुबु या जब छाड़िया को आसे बुबु कथा को पिटिबो हाँ भाई आसला माने आग कह पिटब ताको बाडेब मत काटुची देखला बेलू सी कौन करुच्ची आपको सी चिडौची काली कही काली कहबार ये बाड़ौची कौन ना आ तो बापा को कहीदे काली कहले बापा कौन कर भाई कि आगु जो डाकुले बोली बाड़ौले ना ए कुंद्रु कुंदा करदे तेल मालिश करके रखी दे था कदा कहबू तेल मालिश करके रख बापा आसिले तो ये थोबे ताल कौन थोबे ताल थोबे ये तो बो बाड़ू ना भाई कि बाड़ू एमती जो डाकुची हैं भाई भौणी भितर 2 जन भितर माड़ हो तू पार्च ना से पार्च किए 2 जन जाक पार्च कह
ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପାରୁଛି? ତୁ ପାରୁଛୁ ନା ସେ ପାରୁଛି? କି ତତେ ସେ ବାଡ଼େଇ ପକଉଛି? ହେଁ ବାଡ଼େଇ ପକଉଛି? ତୁ ପାରୁନୁ? ହେଁ ତୁ ଖାଲି ବୋଉ ବୋଉ ହଉଛି, ବାପା ବାପା ହଉଛି। ହେଁ ଆଉ ମା ଥିଲାବେଳେ ପାଟି କରୁନାହାନ୍ତି? ମାଡ଼ ହେଲେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ମା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇକି? ତତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ନା? ତତେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ମା? ହଁ ମା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ମା ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଭାଇକି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ହଉଛି ଗେଲ ବସର ଆମର। ଇଏ ଆମର ଗେଲ ବସର। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଠିକ କଥା କହିଛି। ହେଇଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତ ମୂଷା ନେଇଯାଇଛି ଆଉ। କହିଲୁ ବେବି ନା? ଦାନ୍ତ କୋଉଠୁ ମୂଷା ଗୋଟେ କୋଉ ଦିନଠୁ ପଇଲାଣି ତ ଦାନ୍ତ? ମୂଷା ନେଇଯାଇଛି? ହଁ ମୂଷା ନେଇକି ପଳେଇଲା? ତୁ କେଁ ଦେଲୁ? ଭାଇ ଭାଇ ତତେ କିଛି କହୁନି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲିକି? ତୋ ଦାନ୍ତ କୋଉଟା ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବୁ। ଚିଡ଼ୁଥିବ ତ ଭାଇ? ତା ଦାନ୍ତ ନେଇକି ମୂଷା ପଳେଇଛି। ସେ କହୁଛି ମୋ ଦାନ୍ତ ମୂଷା ନେଇଯାଇଛି। ଏ ଆମର ଚୁଇଁ ବେବି ନା, ଗେହ୍ଲା ବେବି ନା। ଆମର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମ ଘରକୁ ଇଏ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା? କିଏ କହୁଛି? ବାପା ନା ବୋଉ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିକି? ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବାପା ନା ବୋଉ ନା ମା? ମା। ହେଁ ସବୁଠୁ କିଏ ଭଲ? ସତ କଥା କହିବୁ। ବାପା ବୋଉ ମା ଭାଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ କିଏ ଭଲ? ସବୁଠୁ କିଏ ଭଲ ତତେ କହିବୁ? ବାପା ବୋଉ ମା। ଇଏ ତା ମା, ତା ଜେଜେମା। ତା ଜେଜେମାକୁ ସେ ଟେକିକି ରଖିଛି ମୁଣ୍ଡରେ। ଯାହାହେଲେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ନା ଆଉ। ସେମାନେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାକୁ ଟେକିବେ ଆଉ ନା? ତୋ ମା ଭଲ। ତା ତଳକୁ କିଏ ଆସିବ? ମା ବାପା 2 ଜଣ ଯାକ ନା ଜଣେ? 2 ଜଣ ଯାକ ସମାନ? ଜଣେ କେହି ଅଧିକ ନୁହଁ? 2 ଜଣ ଯାକ ସମାନ? ବାପା ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଗାଣ୍ଡି କରିଥିଲି, ବା ମତେ ଆଗରୁ ଧରି ନଥିଲା। ବା ମା ଧରିଥିଲେ? ମା ତତେ ଗେଲ କରୁଥିଲେ? ତୁ ଜାଣିକି ତୋ ମାଆକୁ ଟେକିଛୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ନା? ବା ଯୋଉ ଦିନଠୁ କହିଲାଣି କାଳି ଚିଡ଼େଇବୁ ବୋଲି ଭାଇକି କହିଦେଲା ବା। ସେଇଦିନଠୁ ଭାଇ ଚିଡ଼େଇଲା ଆଉ ନା? ମତେ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କଥା କହିଲି, ସେଇ ଦିନଠୁ ଚିଡ଼େଇଛି। କିଏ? ମୋ ଭାଇ। ଭାଇ ଆଗରୁ ଏବେ ଚିଡ଼ଉ ନଥିଲା, 5 ବର୍ଷଠୁ ଏବେ ଚିଡ଼ଉଛି। ସିଏ ଚିଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ତୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ତୋ ବାପା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଖାଇକି ଆଉ। ବାବାଜୀ କୁନ୍ଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି କାଳେ ବୁବୁନା ନା? ଆଉ ଇଏ ବୋଉ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? 2 ଜଣ ଯାକ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତଥାପି ମାଡ଼ ଖାଇକି ବି ତତେ କହୁଛି କାଳି?